এখন আমরা কর্পোরেট সাল এ সম্পর্কে যে অনুষ্ঠান হতে চলেছে আমরা সমাজসেবক শ্রীযুক্ত দেব মহোদয় উপস্থিত আছেন। আমরা ওনাকে আসন অভিহিত করা এসএমসি মাননীয় সদস্য ওনাকে আসন অভিহিত করার জন্য অনুরোধ করছি। বরক সাল তাই সাইকেল বাগলানি পান্দানি বরম গোনাं আচুকফাল অকরা তথা চিনি এসএমসি কমিটির চেয়ারপারসন সঞ্জিত দেব বর্মা তাই নরওয়াল অকরাঙ্গে মানজাক ফাইনাই চিনি পশ্চিম রাজনगर एडीसी विलेज कमिटी बरम गोनां চেয়ারপারসন श्रीयुक्त उषारंजन देव बर्मा महोदय ताई भाई माजा फाइनाय चीन एलाकानी विशिष्ट समाज सेवक तथा गार्जियन श्रीयुक्त श्यामल देव बर्मा महोदय भाई माजा फाइनाय एसएमसी कमिटी सदस्य श्रीमती अनिता देव बर्मा महोदया ताई मंचगत बरम गोनां पुबनी नालवाय যতন ফিরানো আনি স্কুল পক্ষ থেকে তথা ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আন পাইফলাইয়া হামবাই তাই খুলমন ইয়াফারো তিনি চিনিম স্কুল কক বরক সাল পালাইনাनै दङ কক বরক সাল পালাইনাनै কারণ তামো অবরব কিচাচেন বুঝিতাই दङ विशेष करे छात्र छात्री जरा पढ़े नाय नरक साइमना नांगो तांगे तिनी साल কক बरक साल तिनी बोलते साल किन्तु 19 तारीख जानुआरी प्राय 19 नि दिन मुथुनारगैनो जों तिनी मसालनो पालायना थांगे दङ 1979 बिसिनि सालो 19 तारीख जानुआरी चीनी राज्य सरकारी भाषा हिसाबे गसी नाजागमानी साल आदिननि सिमी जों अफिस काजारी থেকে आरम्भ खाई যত জায়গানো কক বড় বাই কক স্বামী মানো শরীর মানো আবো চিনি একটা অধিকার একটা আইন সিদ্ধ অধিকার যায় আর কখনো মুতনার গই কক বড় কক থাইনো যাতে তেব ওয়ার্থুন অমতই পৈত্যতাই সামগতাং নাহারে আগনা বাগিন মহাই সালনো পালাই যাগো মুতু খাই যাগো তার আং এত লম্বা কক সানা থাইয়া যেহেতু বড় চিনি অন্যান্য অতিথি বলতাঙ্গ হয়তো বড় কিছু কিছু ছানাই आं मकक बरक सालनि गगै उसते साविनो आहानिको साजुका जतन खुलुमबाय पैसा करि खोनादोंनाय जोंनि बुमुखा नन्द कुमार देव बर्मा सियारि फुलुदोंनो गयबखा दआबो नानि गामि रांजा खाजले बैसागु बुलै नांमा बायथुनाय मानि आनि गामि हामनानि सेगा दैसाबो दौसा दङ हाजार गारनि जासिसु मोजां नारुवा याफुसुवा दिनै हालामनि बुंखौसोहाय सानजाय गोरोंजा ग्रौमा रोजाब मुं सामुं मक्ति बुरैहाय हर बायसा गजब फुवा
Dangan ma dangan ma, kai dan ma kumpul, tahu ko bari tonggo, dan dojong piring sarinda sumoi, sastra logi shogungwa, ani kami ninoga, hai, nai thongdai lia biang dot tongai, ani kami ni kapanggo boro guru rotogi nangai, ani kami bai serat sakak lai tanggai tongman ya, ani semalongoro nongko rangjar bijak ang sanya. শুরু হতে যাচ্ছে সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠান। ছাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের হাতে কে সিনেমা করে আমি মুখাই মলেন্দ্র বর্মা, প্রধান শিক্ষক, পশ্চিম রাজনগর হাই স্কুল। তিনি মো তামনি দিকে প্রোগ্রাম খেলে যাকা তিনি তাকলাইনি যে কক বরক সাল কক বরক সালনো রুগৈ जों তিনি কাইসা পান্ডা খাयो পাশাপাশি जों अरबो साइकेल बो बाग बचारे रंनो तागलाइनि बागै खर बसना साइकेल তিনি বাগ যাকা তিনি 42 जना तंगचिनि साइकेल माननाय 42 जनानो जों साइकेल रेखा আসনা শুরু হতে যাচ্ছে সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠান। ছাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের হাতে